Swapadantikam Vandeham Shiguro Shiyuta Pada Kamalam Shigurum Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shiratha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nittinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Hare Krishna, дорогие преданные. Ce soir, nous commençons nos études de Srimad Bhagavatam. Сегодня мы начинаем вновь изучение Шримад Бхагаватам. Quatrième chant, 7e chapitre, à partir de verset 9. Песня 4, глава 7, начиная с текста 9. Santyamane shirasi daksharudra vikshita satya sukta ivottasthau dadrishe chagrato mridam. Traduction. Dès que la tête de l'animal eut été fixée sur le corps de Daksha, le roi reprit conscience. Et comme il sortait de son sommeil, il aperçut Shiva debout devant lui. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Selon l'exemple utilisé dans ce verset, Daksha s'éveilla comme s'il sortait d'un profond sommeil. En sanskrit, ceci correspond à l'expression supta ivottashtau, signifiant que lorsque un homme est tiré de son sommeil, il se rappelle aussitôt tous les devoirs qu'il doit exécuter. Daksha avait été mis à mort, son corps gisait sans vie et sa tête avait été réduite en cendres. Mais par la grâce de Shiva, Daksha reprit conscience dès qu'une tête de chèvre fut ajoutée à son corps. Cet incident montre que la conscience, elle aussi, est individuelle. En effet, lorsque Daksha reçut une tête de chèvre, il se retrouva bel et bien dans un autre corps. Mais parce que la conscience reste propre à l'individu, la sienne demeura inchangée malgré la transformation de son corps. Ainsi, la constitution physique n'a aucun rapport avec le développement de la conscience, laquelle suit les développements de l'âme à travers ses transmigrations. De nombreux exemples tirés de l'histoire védique illustrent ce fait. Tel fut le cas de Maharaj Bharata, lequel, après avoir quitté son corps de roi, se retrouva dans celui d'un cerf, en conservant néanmoins sa conscience antérieure. Il savait qu'il avait été le roi Bharata dans sa vie précédente, mais qu'il avait été transféré dans un corps de cerf parce qu'au moment de la mort, ses pensées s'étaient tournées vers un cerf. Toutefois, malgré ce corps d'animal, il avait une conscience aussi élevée que celle dont il jouissait dans le corps du roi Bharata. Le Seigneur a si merveilleusement conçu les choses que si la conscience d'un être se transforme en conscience de Krishna, il ne fait aucun doute qu'il sera un grand bhakta lors de sa prochaine vie. Et ce, même s'il doit revêtir un corps d'une espèce différente.
Текст 10, перевод. Когда Дакша... Нет, 9. После того. Да. Текст 9. Да. После того, как телу царя Дакши была прикреплена голова животного, его привели в чувство. И когда царь пробудился ото сна, первый, кого он увидел, был Господь Шива, стоявший прямо перед ним. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь говорится о том, что Дакша встал так, как будто пробудился от глубокого сна. На санскрите это звучит супта ивотастау. Это означает, что как только человек просыпается, он сразу же вспоминает о своих обязанностях. Дакша был убит. Его голову отрезали и бросили в огонь, где она сгорела дотла. Тело Дакши было мертво. Но по милости Господа Шивы он очнулся и пришел в себя, как только к его телу присоединили голову козла. Это доказывает, что сознание любого живого существа уникально. После того, как Дакши приставили голову козла, он фактически получил другое тело. Однако, несмотря на то, что тело Дакши претерпело такие изменения, его сознание осталось прежним, ибо сознание каждого индивида уникально. Из этого эпизода также следует, что уровень развития сознания никак не зависит от строения тела. Сознание переходит из тела в тело вместе с душой. Это подтверждают многие случаи из ведической истории. Один из примеров тому Махараджа Бхарата, который был царем, а в следующей жизни получил тело оленя. Однако, хотя он родился оленем, его сознание нисколько не изменилось. Он знал, что прежде был царем Бхараты, а теперь переселился в теле оленя. Потому что в момент смерти думал об олене. Даже в теле оленя он обладал тем же сознанием, что и в теле царя Бхараты. Порядок, установленный Господом, совершенен, и в соответствии с ним тот, кто притворил свое сознание в сознании Кришны, в следующей жизни обязательно станет великим преданным Кришне, даже если получит тело другого вида. Si nous continuons en fait développer les commentaires de Srila Prabhupada, если мы продолжим развивать комментарии Шрилы Прабхупады, nous pouvons poser une question, mais pourquoi par exemple, quand, dans la réincarnation, quand un être vivant apparaît par exemple dans un corps d'un chien, мы можем задаваться вопросом, почему во время реинкарнации, когда живое существо, например, рождается в теле собаки, il ne se souvient pas de ses habiletés ou de son expérience de ses vies précédentes. Почему он не запоминает свои уловки, качества предыдущих жизней? Parce que sur l'exemple de roi Bharata, on a vu que même dans le corps d'un cerf, roi Bharata, il pouvait avoir pleinement sa conscience. Потому что мы видели, что в примере царя Бхараты, даже будучи в теле оленя, он сохранил память. En effet, le roi Bharata, dans le corps d'un cerf, n'était pas conditionné par ce corps. Потому что царь Бхарат, душа Бхараты, будучи в теле оленя, не был обусловлен этим телом. Donc, voilà pourquoi, en fait, la conscience reste ouverte. Вот почему сознание у него осталось открытым. Il suffit
il suffit de s'identifier avec, le corps grossier ou le corps subtil. Если мы идентифицируем себя или грубым телом, или тонким телом, tout de suite, on devient conditionné par le corps grossier ou corps subtil. тут же мы обусловливаемся или грубым телом, или тонким телом. Souvent, on donne les exemples sur l'identification avec le corps grossier. Часто мы даем примеры идентификации с грубым телом, Mais je veux bien vous donner aussi un exemple avec une identification avec le corps subtil. но я хочу дать другой пример с отождествлением с тонким телом, Qui se passe sur le niveau de faux ego. который происходит на уровне ложного эго. Par exemple, prenons un exemple comme ça. Imaginons que moi, je sais que j'habite à telle adresse. Берем такой пример. Например, я знаю, что я живу по этому адресу. Et si quelqu'un vient me dire qu'est-ce que tu fais ici, Если кто-то придет и скажет мне, что ты тут делаешь, je me sens identifiant avec un habitant de telle adresse. я отождествляю себя человеком, который живет по этому адресу. Et ça va pas, mais pour moi c'est normal parce que pourquoi je suis là? Parce que j'habite là. Для меня нормально. Почему я здесь? Потому что я тут живу. Donc ça c'est une identification qui n'est pas une identification avec le corps grossier. Это не отождествление с грубым телом. Ou par exemple, une identification, je suis un pauvre, je suis pauvre. И, например, такое отождествление. Я бедняк. Donc, Я бедный. ça aussi, c'est une identification avec le corps subtil. Это тоже, как в предыдущем примере, тонкое отождествление. Oui, car ça ne dépend pas de mon corps grossier. Потому что это не зависит от моего грубого тела. Je suis pauvre indépendamment si je suis une femme ou un homme, un vieux ou un jeune ou un enfant. Потому что я бедный, несмотря на то, что я женщина, мужчина, старый, молодой, ребенок или взрослый. Et cette identification, en fait, ou ce conditionnement, limite mes actes. Это обуславливание меня лимитирует в моих действиях. Par exemple, je ne vais pas aller chez un agent immobilier pour acheter une maison parce que je suis pauvre. Я не пойду покупать дом, потому что я считаю себя бедным. Okay. Mais comment Krishna arrive, en fait, laisser agir la conscience dans une forme en laissant la conscience se manifester partiellement. Как позволяет Кришна действовать сознанию, оставляя сознание проявляться частично. Частично проявляться. Donc en fait, quand Krishna attache un corps subtil à un corps grossier, il reformate le corps subtil et il adapte à corps grossier.
Еще раз по-французски. Quand Krishna doit mettre un corps subtil dans un corps grossier, Когда Кришна должен вставить тонкое тело в грубое тело, il reformate en fait le corps subtil pour adapter un corps grossier. он форматирует тонкое тело, чтобы адаптировать к грубому телу. Par exemple, s'il me met dans un corps d'un chien, Например, если он мне ставит тело к собаке, il dit tu peux nager, cette fonction c'est ok, mais tu peux pas voler. и он говорит, вот ты можешь плавать, но ты не можешь лететь. Tu peux, летать. tu peux aboyer, mais tu peux pas chanter, etc. Ты можешь гавкать, но ты не можешь петь. Okay. Donc, ces fonctions prédéfinies, en fait, Krishna met ensemble. Вот все эти функции, определенные заранее, он ставит все вместе. Mais Krishna peut laisser aussi ouverte la conscience, comme il a fait avec Roi Bharata. Но также Кришна может оставить открытым сознание, как он делал с царем Бхаратой. Pourquoi il ne fait pas pour les êtres ordinaires? Почему он так не поступает с обычными людьми? Pour qu'ils puissent jouir de ce corps чтобы они могли наслаждаться этим телом sans conséquence. без следствий. Autrement dire, pour ne pas accumuler un karma. Чтобы они не накапливали карму. Parce que dans un corps d'un éléphant, par exemple, si j'écrase les plantes ou les petits êtres vivants, etc., ou si un tigre mange une antilope. Например, если слон, идя по лесу, он давит, раздавляет травку или там маленьких насекомых, или тигр не проглатывает, а съедает другого животного. Donc, ils vont pas en fait être punis pour ça. Они не будут наказаны за это. Parce qu'on l'a pas mis devant un choix. Потому что не дали выбор им. Tandis que la conscience ouverte ou la conscience humaine, но открытое сознание или, так сказать, человеческое сознание nous laisse le choix. Нам дает выбор. Par exemple, je peux manger la viande et je peux ne pas manger la viande. Например, я могу есть мясо, но также я могу и не есть мясо. Ça, c'est la conscience ouverte. Это и есть открытое сознание. Tandis que chez un animal, cette deuxième solution n'existe pas. Но у животного второго выбора не существует. Okay? Donc, quand la conscience est ouverte, когда сознание открытое, peu importe la forme habitée, неважно в каком форме душа живет, в какой форме живет. En fait, elle a une conscience pour pratiquer la conscience Krishna. У нее есть сознание, чтобы практиковать сознание Кришны. Okay. Comme par exemple, Roi Bharata, il continuait à pratiquer la conscience Krishna dans le corps d'un cerf. Так же, как и царь Бхарата практиковал сознание Кришны в теле оленя. Pour cela, il ne faut pas que ça vous étonne que, par exemple, il existe des formes, des corps pour certaines formes de conscience, comme les objets, les fleurs,
je ne sais pas, les oiseaux ou les objets qui ont la conscience ouverte. Вот почему вы не должны удивляться, что есть разного типа формы, это могут быть птицы или даже объекты, у которых могут быть открытое сознание. Si vous vous souvenez, on a dit que, que le corps grossier, il est contrôlé à travers le cerveau. Говорят, что грубое тело контролируется мозгом. Ça veut dire le mental, à travers le cerveau, contrôle toutes les parties du corps. Это означает, что ум через мозг контролирует другие члены тела. Donc là, on a changé la tête de Daksha. À la place de tête humaine, on a mis une tête d'un chèvre. И тут отрубили голову Дакши и вместо человеческого ставили голову козы. Mais en fait, la conscience de Daksha, qui est revenue dans son corps, a pu aussi bien se servir du cerveau d'un chèvre comme de son ancien cerveau. И сознание Дакши, когда вернулся в его тело, он смог продолжить употреблять этот мозг козы таким же образом, как раньше он пользовался своим прошлым мозгом. Voilà pourquoi, en fait, dans le monde spirituel, chaque objet, en fait, est conscient. Каждый объект в духовном мире сознательный. У каждого объекта есть сознание в духовном мире. Donc la conscience peut habiter toutes les formes existantes. Сознание может быть во всех существующих объектах. Et car la conscience est individuelle, и так как сознание индивидуальное, ça veut dire chaque chose distincte a sa conscience. Это означает, что каждый индивидуальный объект имеет свое индивидуальное сознание. Quand je dis, par exemple, une rose a sa conscience dans le monde spirituel. Например, в духовном мире роза имеет свое сознание. La couleur de cette rose a sa propre conscience. И цвет этой розы имеет свое сознание. Donc c'est une autre personne. Значит, это другая личность. Mais elle rentre dans le corps, elle fait partie du corps de rose. Но она часть тела розы. Donc la conscience peut habiter aussi l'odeur de cette rose. Сознание может быть и в запахе этой розы. Mais à son tour, cette odeur de rose fait partie du corps de rose. И таким же образом, как и цвет, запах тоже часть тела розы. Okay? Donc en fait, un corps est habité par plusieurs âmes. И в одном теле живут разные души. Les différentes consciences. Разные сознания. Mais en fait, ils sont liés tous par une conscience principale, la conscience d'une rose. Но все они связаны главным сознанием, это сознание розы в этом примере. Ok. Ok, donc quand Daksha a ouvert les yeux, il est revenu dans sa conscience. Когда Дакша открыл глаза и пришел в себя, la première personne qu'il a vue, c'était Seigneur Shiva qui était debout devant lui.
первую личность, что он увидел, это был Господь Шива, стоящим перед ним. C'était une grande, énorme chance de Daksha. Это была большой удачей Дакши. En fait, quand on est en train de mourir, il est très important qui on voit au dernier moment. Когда мы умираем, очень важно, кого мы видим в последний момент. Ainsi que c'est très important qui on voit au moment de naître. И также очень важно, когда мы рождаемся, кого мы видим. La plupart des gens, 90, même plus % des gens, la première personne qu'ils voient, c'est une personne masquée dans l'hôpital. В наши времена, даже больше, чем 90% людей, первого человека, которого они видят, это люди в масках. Et en fait, c'est la première personne qu'on voit dans notre vie et ça reste vraiment imprégné dans notre mental. Это первое изображение, что мы видим, и это остается в нашем уме. Par la suite, un enfant va toujours comparer en fait cette image avec les images suivantes. И потом ребенок будет сравнивать это изображение с другими изображениями, что он увидит. Ici, la situation de Daksha était comme une autre naissance. Тут ситуация была такая, что для Дакши это был второе рождение. Et il a eu de la chance, la première personne qu'il a vue, c'était Seigneur Shiva. И ему повезло, и он увидел перед ним Господа Шиву. Le verset 10. 10 текст. À cet instant, lorsque Daksha aperçut Shiva monter sur un taureau, son cœur fut aussitôt purifié de l'envie qu'il nourrissait à son égard. Tout comme les eaux d'un lac sont assainies par les pluies de l'automne. Когда Дакша увидел Господа Шиву, который ездит верхом на быке, его сердце, оскверненное ненавистью к Господу Шиве, тотчас очистилось, как вода в озере после осенних дождей. Donc, dans ce verset, nous voyons que Maitreya Muni dit que le cœur de Daksha était impur. Мы видим в этом тексте, что Маитрея Муни говорит, что сердце Дакши было нечистым. Par la haine envers Seigneur Shiva. Потому что он ненавидел Господа Шиву. Le cœur d'un être vivant est contaminé par certaines émotions qu'il revit. Сердце живого существа оскверняется некоторыми переживаниями. Par exemple, les sentiments de la haine, Например, чувство ненависти, la jalousie, зависть, jalousie, je dis jalousie. non, Oui, les Français ils disent jalousie. Envie ou jalousie. Bref, l'orgueil, Гордость, cupidité, etc., etc. жадность и так далее. L'arrogance,
Арроганс как по-русски? Гордость. Гордость, опять сказали гордость. Секундочку. Oui, jalousie. У них нету разницы, ревности. Okay. Donc, en fait, ce genre des émotions, en fait, contamine le cœur. Такого типа чувства оскверняют сердце. Pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi ce genre des émotions contamine le cœur? Qu'est-ce que c'est une contamination? Что означает осквернение? Почему такого типа чувства оскверняют сердце? Car un cœur qui est plein de ce genre d'émotions, en fait, nous dérange, en fait, nous dérange, il devient un certain obstacle pour la pratique de conscience Krishna. Потому что если сердце наполнено такими чувствами, это становится барьером для сознания Кришны. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, un homme qui est jaloux ou orgueilleux, etc., il ne peut pas commencer sadhana bhakti. Но это не означает, что человек, который гордый или завистливый, не может начинать практиковать садхана бхакти. Si on dit comme ça, on va dire que bhakti dépend de pureté de cœur. Если мы скажем так, получится, что бхакти зависит от чистоты сердца. Mais sur notre pratique, nous avons vu beaucoup de monde qui est même qui sont orgueilleux, jaloux, etc. Quand même, ils s'engagent dans le service dévotionnel. Но мы видим в нашей практике, что люди даже завидливые или гордые, они ангажируются, вовлекаются в преданное служение. Okay. Okay. Donc, mais en fait, pour progresser, en fait, ce genre de contamination, en fait, ce genre de contamination nous dérange pour progresser dans la conscience Krishna. Такого типа осквернения нам мешают, чтобы продвинуться в сознании Кришны. Mais quand sadhana bhakti est pratiqué correctement sous l'influence d'un bhakta qualifié, когда садхана бхакти практикуется под руководством квалифицированной бхакты, должным образом, toutes sortes d'impuretés est chassé de cœur de ce sataka. Всякого типа нечистоты уходят от сердца садхаки. Okay. Donc, en fait, quand Daksha a vu Seigneur Shiva devant lui, и когда Дакша увидел Господа Шиву перед ним, son cœur a tout de suite a été purifié. Свое сердце тут же очистился. Parce qu'il a contemplé le Seigneur suprême. Потому что он созерцал Верховного Господа. On peut dire, mais pourquoi avant son cœur était le même? Pourquoi avant aussi il voyait Seigneur Shiva et pourquoi son cœur restait toujours contaminé? Pourquoi il ne se purifiait pas quand il regardait
son gendre. Можем задаваться вопросом. Раньше он тоже смотрел на Шиву тем же самым сердцем. А что случилось? Что изменилось? Car avant, il ne regardait pas Seigneur Shiva comme Seigneur suprême, il le regardait comme son gendre. Потому что раньше он смотрел на Шиву не как верховную личность Бога, а как на своего тестя. Même si c'était le même Seigneur Shiva, Даже если это был tот же самый Господь Шива, en fait, cet effet, en fait, ne se produit pas de même façon. этот эффект не производится тем же самым образом. Comme par exemple les dévots, Например, как преданные, plutôt la majorité des dévots. скорее всего, большинство преданных. Quand ils voient sur leur autel une image de Krishna imprimée sur un papier, Когда они видят на алтаре изображение Кришны на бумаге, ils pensent que c'est pas sérieux, cette adoration n'est pas sérieuse. они думают, это поклонение несерьезное. Mais quand c'est en 3D, fait de marbre ou de bronze, ils disent voilà, ça c'est plus sérieux. Но когда это на 3D сделано из мрамора или из бронзы, они думают, вот это серьезно. Mais quand ces murtis sont faits à l'auteur d'1,50 m ou 2 mètres, ils disent voilà, ça c'est une vraie adoration. И когда они видят такие преданные, видят мурти 1,50 м или 2 метра, они тогда говорят, вот это вот настоящее поклонение. Et surtout quand ces murtis sont installés au temple, а если еще и они, мурти, находятся в храме, ils pensent que voilà, là c'est vraiment une vraie adoration. да, вот это самый настоящий. Si les mêmes murtis sont à la maison, c'est pas une vraie adoration, il faut que ce soit au temple. Если эти мурти дома у себя, это не настоящее поклонение, а когда в храме, вот это настоящее. Ça, c'est Shraddha, ou la foi d'un néophyte, d'un kanishta. Это вера неофита, каништа. Ça veut dire il regarde le murti comme une sculpture. Это означает, что он смотрит на мурти как на скульптуру. Plus c'est grand, mieux c'est. Чем больше, тем лучше. Plus c'est grand, plus Krishna est présent pour lui. Чем больше, тем больше присутствует Кришна. Celui qui fait une différence entre murti fait de métal et une image imprimée sur un papier, en pensant que ça c'est pas un vrai Krishna, ça c'est un vrai Krishna. Тот, который ставит разницу, видит разницу между Кришной в бронзе или изображение Кришны на бумаге, и он говорит, вот это в бронзе это Кришна, а на бумаге это не настоящее. Celui-là, il devient pareil comme Daksha. Этот человек становится как Дакша. Il ne comprend pas qui est Seigneur suprême en réalité. По-настоящему не понимает, кто есть Верховная Личность Бога. Jusque-là, Daksha regardait Seigneur Shiva comme son gendre. До сих пор Дакша смотрел на Господу Шиву как на своего тестя. Нет. Нет. Не тестя. Gendre. Я сказал текст. Зять.
Зять. Зять, да, тогда я неправильно перевела. Да, Да, зять. На зяте. Ok. C'est pareil comme on regarde un murti et on pense que c'est du marbre. Таким же образом, если мы смотрим на мурти и говорим, вот это мрамор. Ça veut dire que le chemin vers Krishna est fermé pour nous. Это означает, что дорога к Кришне закрыта для нас. Car Krishna n'est pas le marbre. Потому что Кришна и есть мрамор. Не есть. Да, не есть. Нет, есть. De même sorte, Seigneur Shiva n'était pas le gendre de Daksha. И таким же образом Господь Шива не был зятем Дакши. Okay. Donc, et voilà pourquoi en fait il ne voit Daksha qui prenait Seigneur Shiva pour son gendre, il n'arrivait pas à recevoir en fait cette miséricorde de la part de Seigneur Shiva. И так как Дакша воспринимал Господу Шиву как своего собственного зятя, поэтому он не мог принимать милость Шивы. Voilà pourquoi en fait Seigneur Shiva a tout arrangé pour donner sa miséricorde à Daksha. Вот почему Господь Шива устроил все таким образом, чтобы дать свою милость Дакши. Verset 11. Le roi Daksha voulut adresser des prières à Shiva, mais le souvenir de la mort tragique de sa fille Sati lui revint à l'esprit. Ses yeux se remplirent de larmes et sa voix s'étrangla, ce qui le rendit incapable de prononcer la moindre parole. Царь Дакша хотел вознести молитвы Господу Шиве, но не мог вымолвить ни слова, так как вспомнил вдруг об ужасной смерти своей дочери Сати. Глаза Дакши наполнились слезами, и душившие его рыдания мешали ему говорить. Donc, ici, on voit que Daksha est dans un état perturbé. Мы видим, что тут Дакша находится в взволнованном состоянии. Mais on ne peut pas dire que là, Daksha nous montre trois types de sattvika bhava extase. Но мы не можем сказать, что он показывает три типа экстазы сатвика бхавы. Par exemple, Sarvapanga, c'est quand on n'arrive pas à prononcer un mot. Например, Сарвапанга, когда мы не можем произнести ни одного слова. Ashru Sattvika Bhava, quand on commence à pleurer. Или Ашру Сатвика Бхава, когда мы начинаем плакать. Okay. Mais c'est pas des Sattvika Bhava. Это не Сатвика Бхави. Parce que ce n'est pas lié directement à Krishna. Потому что его чувства впрямую не связаны с Кришной. En fait, c'était lié à son propre comportement. Потому что это было связано со своим личным поведением. Par rapport à sa propre fille Sati. По отношению к своей дочери Сати. Même si c'était au moment quand Daksha voulait prier
Seigneur Shiva. Даже если это был в тот момент, когда Дакша хотел произвести молитвы Господу Шиве. En fait, ce qu'il a fait Daksha, hein, par rapport à sa fille, c'était un péché grave. Все, что сделал Дакша по отношению к своей дочери, это было большим грехом. Ce qu'il a fait comme offense à Seigneur Shiva était un grave péché aussi. И все, что он сделал, касаясь Господу Шивы, это тоже был большим грехом. Voilà pourquoi, en fait, quand nous commençons notre pratique spirituelle, on doit suivre certaines règles. Вот почему, когда мы начинаем нашу духовную практику, мы должны следовать некоторым правилам. Car en fait, tous les péchés que nous faisons devient un obstacle et il retarde en fait notre progrès spirituel. Потому что все грехи, что мы делаем, становятся барьером на пути нашего духовного продвижения. Ici, c'est très important que qu'il voulait quand même prier Seigneur Shiva. Здесь очень важно, что все-таки он хотел вознести молитвы Господу Шиве. En fait, les vraies prières doivent apparaître dans le cœur d'un dévot dès qu'il se souvient de Krishna, dès qu'il voit Krishna, dès qu'il entend Krishna, etc. Настоящие молитвы, молитвы должны возникать в сердце преданного, когда он слышит о Кришне, когда он видит Кришну. Mais, comme vous voyez, ici, en fait, ces péchés commis ont dérangé pour qu'il puisse prier. Но из-за своих грехов он не мог произвести молитвы. Mais on ne peut pas dire que, en fait, celui qui est un sale pécheur, il ne peut pas pratiquer le service dévotionnel. Но и не можем мы сказать, что тот, который великий грешник, не может практиковать преданное служение. Mais à partir du moment quand ce pécheur il s'engage dans le service dévotionnel, il doit arrêter ses péchés. Но с того момента, когда человек начинает преданное служение, он должен остановить все греховные деятельности. Sinon, il n'y aura pas d'effet. А то не будет никакого результата. Le verset 12. Secoué par l'amour et l'affection, il retrouva ses esprits. Faisant un grand effort sur lui-même, il apaisa son cœur et maîtrisa son émotion. Puis, la conscience pure, il adressa des prières à Shiva. В этот момент царь Дакша, которого переполнили любовь и нежность, окончательно пришел в чувство. С большим трудом он успокоил свой ум, овладел собой и ясным сознанием стал возносить молитвы Господу Шиве. Donc, les péchés durcit le cœur d'un être humain. Грехи из-за грехов сердце затвердеет. Et il n'est pas capable, ce cœur n'est pas capable de sentir certaines choses.
И это сердце уже не может почувствовать некоторые вещи. Surtout, ce genre de cœur qui est endurci, il ne peut pas sentir la gravité de ses péchés. И в особенности у человека, у которого такое затвердевшее сердце, он не может почувствовать серьезность своих грехов. Mais à partir du moment quand cette personne rencontre un bhakta, Но с того момента, когда этот человек встречается с бхактой, le bhakti ramollit son cœur. Бхакти смягчает его сердце. Et cette conscience de culpabilité se manifeste. И вот это чувство угрызнения совести проявляется. C'est ce que nous voyons sur l'exemple de Daksha. И мы видим этот пример, мы видим это на примере Дакши. Il a mis beaucoup d'énergie pour maîtriser ses sens. Он потреблял много энергии, применил много энергии, чтобы контролировать свои чувства. Pour pouvoir, en fait, prier Seigneur Shiva. Чтобы потом он смог молиться Господу Шиве. Donc, par la suite, il y a les prières de Daksha. Ça, on verra la prochaine fois. Hare Krishna. Потом уже идут молитвы Господа, идут молитвы Дакши Господу Шиве, но это мы посмотрим на следующий раз. В следующий раз. Si vous avez des questions, des commentaires. Если у вас есть вопросы, комментарии. Hare Krishna, Akshayananda Prabhu. Hare Krishna, Odivitya. Merci beaucoup pour votre conférence. À un moment de la conférence, vous avez expliqué que il y a beaucoup de, on va dire, mauvaise qualité ou mauvaise qualité de la personnalité qui peuvent ressurgir quelquefois, comme la jalousie, l'envie. Ressurgir, ça veut dire, Olivier? Sortir, se manifester. Se manifester dans le mental. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой. Вы сказали, что во время лекции вы сказали, что могут быть такие люди, у которых в уме могут проявиться такие чувства, как ненависть, зависть и так далее, плохие качества. Et que c'est un phénomène que les dévots vivent et qui sont vraiment vécus comme des obstacles pour la pratique de la conscience de Krishna. Это такой феномен, что преданные проходят через это, и это мешает, становится барьером в их духовной жизни. Et vous avez expliqué que par le procédé de sadhana bhakti, lorsqu'il est supervisé par un maître spirituel qualifié, en fait, on peut se débarrasser de toutes ces mauvaises qualités, toutes ces impressions négatives. И вы сказали, что в течение садханы бхакти, если преданный следует инструкциям квалифицированного духовного учителя, он может избавиться от этих. Donc, en fait, j'aimerais que vous, si vous pouviez développer, parce que j'entends aussi dire que pour se débarrasser pleinement de toutes ces mauvaises qualités,
en fait, c'est on ne peut pas. Ce que j'avais compris, c'est qu'on ne peut pas le faire simplement par une pratique, mais que c'est en fait Krishna qui, par sa miséricorde, nous débarrasse complètement de tout ça. Можете вы уточнить эту часть, потому что я слышал, что только через практику, говорится, что через практику, только через практику мы не можем избавиться от этих плохих качеств, если не будет милость Кришны. Voilà, merci. En fait, bhakti, c'est une activité immotivée. Бхакти – это немотивированное действие. Et le but de bhakti, en fait, c'est faire plaisir à Seigneur suprême. И цель бхакти – доставить удовольствие Господу. Et rien d'autre. И ничего другого. Et la méthode, c'est la méthode de bhakti. И метод – это и сам бхакти. Ça veut dire ça doit absolument être dirigé vers Shri Krishna et pas vers quelqu'un d'autre. Это означает, что это должно быть направлено только на Кришну и на ком другого, и не на кого другого. Ok, donc encore une fois, bhakti, c'est quelque chose immotivé, désintéressé. Еще раз напоминаю, что бхакти – это что-то немотивированное, бескорыстное действие. Ok. Maintenant, analysons qu'est-ce que c'est la miséricorde de Krishna. Сейчас мы будем анализировать, что означает милость Кришны. Par exemple, Krishna m'a donné la santé. Например, Кришна дал мне здоровье. Et moi, je peux dire, oui, j'ai bien bossé et Krishna a récompensé, il m'a donné la santé selon ce que j'ai gagné. Я могу подумать так, вот Кришна мне дал здоровье, потому что я заслужила это. Mais ça, c'est une non-compréhension de ce qui est la miséricorde. Это означает, что мы не поняли, что такое милость. Tout en premier, Krishna n'est pas obligé de nous donner la santé. В первую очередь, Кришна не обязан нам дать здоровье. Pourquoi il doit nous donner la santé? Зачем он должен нам дать здоровье? Parce que je me levais tôt, je me couchais tôt, je mangeais à l'heure. C'est pour ça que Krishna m'a donné la santé. Разве из-за этого, что я вставал рано, лег спать рано, правильно принимал еду, из-за этого Кришна мне дал здоровье? Par exemple, si je fabrique les chaises chez moi chaque jour, Например, я произвожу стулья каждый день у меня дома. Est-ce que mon voisin est obligé de me donner de l'argent, la salaire? Разве мой сосед должен мне дать деньги из-за этого? Moi, je ne fais pas ces chaises pour lui. Потому что эти стулья я же не делаю для него. Ok. Vous comprenez? Donc, la miséricorde, ça veut dire que je n'ai pas mérité, mais j'ai reçu. Милость это означает, что я не заслужила, но я получила что-то. Ça veut dire quand Krishna nous donne quelque chose, c'est sa miséricorde. Если Кришна что-то нам дает, это милость. Ok. Est-ce que Krishna, quand il donne quelque chose, il demande au retour quelque chose? Разве что Кришна, когда нам дает что-то, он просит что-то взамен. Si il disait, ok, je te donne ça, mais tu me donnes ça, ça serait pas une miséricorde, ça serait un deal. Если Кришна нам дал что-то взамен, получить что-то, это уже не было бы милостью, это был бы диль. Okay.
Ok. Коммерция. Ok, donc comme ça, on comprend que la miséricorde de Krishna est aussi un acte désintéressé. Таким образом, мы понимаем, что действие милости Кришны – это бескорыстное действие. Donc ça veut dire, service dévotionnel, c'est un acte désintéressé, miséricorde, c'est un acte désintéressé. Donc, Таким образом, получается, преданное служение – это бескорыстное действие, и милость Кришны тоже бескорыстное действие. Ça veut dire, bhakti, c'est la miséricorde de Krishna, miséricorde de Krishna, c'est bhakti. И получается, бхакти – это милость Кришны, а милость Кришны – это бхакти. Ok, donc bhakti vient de bhakti. Бхакти приходит из бхакти. Quand on dit c'est la miséricorde de Krishna, par la miséricorde de Krishna qu'on devient bhakta, Когда мы говорим через милость Кришны мы становимся бхактами, c'est bhakti vient de bhakti. это означает, что бхакти приходит из бхакти. C'est compréhensible, Olivier? Oui, je comprends un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire en fait cette miséricorde. Donc ça veut dire finalement que c'est par l'acte immotivé de Krishna de nous donner bhakti que on peut en fait qu'on peut arriver à cet état où on est débarrassé de ses mauvaises qualités. Je comprends, я понимаю лучше, это означает, что через милость Кришны, что мы по-настоящему можем избавиться от наших плохих качеств. Ça veut dire par la méthode de bhakti. Это означает через метод бхакти. Okay. Ça veut dire Krishna m'a donné bhakti, sa miséricorde, c'est bhakti qu'il m'a donné, et ce bhakti, en fait, chasse les mauvaises qualités de mon cœur. Это означает, что его милость дает мне бхакти, и этот бхакти выгоняет плохие качества. D'accord. Ok, merci, ça m'éclaircit. Et si je peux juste rajouter un tout petit point, c'est finalement Sadhana Bhakti, j'ai envie de dire que elle nous permet de devenir éligible à recevoir Bhakti, mais ça contredit le fait que Bhakti est indépendante. Sadhana Bhakti nous rend éligibles à Bhakti. À recevoir, Sadhana Bhakti nous rend éligibles à recevoir Bhakti, mais ça contredit le fait que Bhakti est indépendante. Alors, à quoi sert Sadhana Bhakti? С одной стороны, мы говорим, что через Sadhana Bhakti мы можем достигнуть бхакти, но как бы это противоречит тому, что бхакти зависит от чего-то. Тогда это, как это понять? Donc nous avons dit qu'une des qualités de bhakti, c'est que le bhakti est indépendant. Мы сказали, что один из качеств бхакти – это то, что он независим. Et que bhakti dépend de bhakti. Бхакти зависит от бхакти. Donc nous ne pouvons pas s'engager dans sadhana bhakti. Мы не можем ангажироваться в садхана бхакти, вовлечься в садхана бхакти, tant qu'on n'a pas rencontré un bhakta. До тех пор, пока мы не встретились с бхактой. Okay. Et bhakta, c'est le porteur de bhakti. А бхакта – это носитель бхакти. Comment vous êtes engagé dans sadhana bhakti?
Как вы вовлекаетесь в садхана бхакти? Tout seul, comme ça, vous vivez votre vie, vous mangez, vous buvez, et un jour, quand vous êtes au bord de la mer, vous dites, et pourquoi pas, on peut faire bhakti. On peut commencer notre sadhana bhakti. Разве это приходит сам по себе? Вы живете вашей жизнью, пьете, курите, и однажды, когда вы на берегу моря, думаете, почему не практиковать садхана бхакти? Donc, on s'engage dans sadhana bhakti juste après quand on rencontre un bhakta. Мы вовлекаемся в садхана бхакти после того, когда мы встречаемся с бхактой. Ça veut dire c'est bhakti qui nous pousse à s'engager dans le sadhana bhakti. Это означает, что бхакти нас толкает вовлечься в садхана бхакти. Ok. On croit que notre foi, en fait, commence à grandir d'une étape à l'autre. Мы думаем, что наша вера увеличивает... Мы видим, не думаем, а видим. Мы видим, что наша вера увеличивается с одного этапа к другому. Okay. Donc, sadhana bhakti, c'est une méthode, en fait. Sadhana bhakti – это метод. Très, très efficace. Очень эффективный. Il garantit le résultat à 100%. Он гарантирует 100% результат. Si elle est appliquée correctement. Если он применился корректным образом. Par exemple, dans sadhana bhakti, il y a le point de satusanga. Например, в садхана бхакти есть такой пункт сатусанга. Juste, je donne un exemple, un détail pour que vous compreniez comment on peut ne pas correctement pratiquer sadhana bhakti. Я просто даю только один пример, чтобы вы поняли, каким образом мы можем неправильно практиковать садхана бхакти. Par exemple, on parle de satusanga, l'association avec les dévots, qui fait partie de sadhana bhakti. Например, мы говорим о сатусанге, которая часть практики садхана бхакти. Okay. Mais en fait, il y a 3 points importants qui ne sont pas remplis, ces 3 points, donc on peut considérer que satusanga est inutile. Есть 3 пункта, которые, если не исполнены, мы можем сказать, что сатусанга произошло неправильным образом. Donc, pas inutile, mais je dirais que pas efficace, voilà. Скорее всего, это будет не эффективным. Okay. Donc, qui sont ces 3 points? Какие эти 3 пункта? Donc, les shastras disent pour que satusanga soit efficace, il faut, en premier, il faut que la personne avec qui vous vous associez soit dans le même humeur dans la conscience Krishna. Шастры говорят, в сатусанге вы должны общаться с теми людьми, которые находятся в том же самом настроении, что вы. Deuxième point important, il faut qu'il soit, je vais chercher le mot, excusez-moi. Favorable, bienveillant. Solidaire, bienveillant. Plutôt bienveillant. En fait, il faut que les personnes avec qui vous vous associez, il faut qu'ils soient bienveillants envers vous et qu'ils vous aiment. И те люди, с которыми вы общаетесь, должны они быть благосклонны к вам и любить вас. Et troisième point important, c'est que ces personnes-là doivent avoir un sadhana correct
un bhajan ferme. И что важно тоже, что эти личности должны иметь правильную садхану и сильный баджан, твердый баджан. Okay. Donc, comme ça, en fait, mon satsanga sera efficace. Таким образом, моя сатсанга будет эффективной. Et donc, mon sadhana va m'apporter des bons résultats. И моя садхана принесет мне правильные результаты, даст мне правильные результаты. Ok. Ça, c'est un point pour que vous compreniez que, en fait, sadhana a beaucoup d'autres points, mais je vous ai juste analysé un point. Okay, в садхане есть много пунктов, но просто я вам дал один пример. Bon, quand le sadhana n'est pas appliqué correctement, il ne va pas apporter les fruits voulus. Если садхана не практикуется корректным образом, результат не будет желанным. Ok? Ok, oui, merci beaucoup, Akshayananda. En fait, dans mon raisonnement, je pense que j'avais oublié au début quand vous expliquiez le point du fait que certes, Bhakti est indépendante, mais aussi Bhakti dépend de Bhakti. Et ça a bien répondu. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо большое. Я просто забыл в моих размышлениях, что правильно, что Бхакти независимый, но одновременно Бхакти зависит от Бхакти. Это все разъясним. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. У меня маленький вопрос. По поводу сознания. Не могли бы вы прояснить вот это про основное сознание, да, и потом про другие, как происходит человеческим сознанием, и вот про другие сознания, как они входят в основное, вот как происходит? J'ai une question concernant la conscience. Il y a la conscience humaine et il y a d'autres types de conscience. Est-ce que vous pourrez détailler un petit peu plus sur ce sujet? Donc, la conscience a infiniment d'aspects. Сознание имеет бесконечное число аспектов. Et un des aspects de la conscience, c'est la perception de soi. Один из аспектов сознания – это самовосприятие. Donc, la relation entre ego, corps, ego, en fait, dépend le plus de la perception de soi. Отношение между эго, тело, эго, это зависит от самовосприятия. Donc, selon nos actes dans le monde matériel, selon nos actes, nous pouvons former une certaine perception de soi. Через наши действия мы можем формировать некоторое восприятие самого себя. Okay. Donc, et, par exemple, à la fin de ma vie, je peux déjà vraiment avoir les sens d'un cochon, par exemple. Например, под конец моей жизни я могу иметь свинине чувства. Чувство свиньи. Okay. Mais et ne pas me sentir dans un corps humain. И не чувствовать себя, не видеть себя в человеческой форме. Car, en fait, mes sens sont tellement excités par
par le comportement d'un cochon, потому что мои чувства так сильно возбуждены с поведением свиньи, que je ne vois pas mon corps humain. что я не вижу свое человеческое тело. Okay? Donc, je mange comme cochon, je dors comme cochon, je fais tout comme un cochon. Я ем как свинья, я живу как свинья, я делаю все как свинья. Okay? Et en fait, quand il y a le changement de corps, и когда уже тело меняется, donc, во время изменения тела, okay? Donc, Krishna, en fait, donne le programme d'un corps qui correspond, en fait, à mes désirs. В этот момент Кришна дает такую телесную программу, которая соответствует моим желаниям. En fait, ce programme est mis dans la conscience. Эта программа находится в сознании. Okay? Вводится в сознание. C'est pas dans le corps. Это не в теле. Par exemple, notre corps et le corps d'un chien sont composés de mêmes éléments. Потому что и наше тело, и тело собаки состоят из тех же элементов. C'est l'eau, feu, air, espace, terre, etc. Это пространство, воздух, огонь, вода и земля. Pourquoi les mêmes éléments composent deux formes différentes? Почему те же самые элементы создают два различных тела? Car chaque conscience a une programmation de développement de corps. Потому что у каждого сознания есть специальная программа специального тела. Et ce programme s'appelle la perception de soi. И эта программа называется самовосприятие. Donc, et cette perception de soi fait partie, un aspect de la conscience. И вот это самовосприятие есть один аспект сознания. Par exemple, j'ai ce corps-là. Например, у меня есть это тело. Okay? C'est un corps humain. Это человеческое тело. J'ai le programme par défaut le corps d'un homme. И изначально у меня есть программа человека. Ok, ça veut dire la perception de soi d'un homme. Это означает самовосприятие человека. Mais mon corps, en fait, il est composé par des millions de cellules. И мое тело состоит из миллион и миллион клеток. Et chaque cellule, c'est un être vivant. И каждая клетка – это одно живое существо. Qui a aussi sa conscience. У которого тоже есть свое сознание. Et sa perception de soi. И свое самовосприятие. Mais la perception de soi de mes cellules, de mes cellules, dépend de la perception de soi de moi-même. Но самовосприятие для каждой клетки это зависит от моего самовосприятия, самого себя. Okay. Donc, ils ne peuvent pas agir autrement. Они не могут действовать по-другому. Ils agissent selon ma perception de soi. Они действуют соответствуя моим самовосприятием. Quand est-ce que ces cellules peuvent dégénérer? И когда эти клетки могут деградировать, ou ça veut dire changer leur perception de soi. Или изменить их самовосприятие. Quand mon attitude, ma perception de soi
va changer en fait. Это будет тогда, когда мое самовосприятие изменится. Ça veut dire ça va devenir hostile par rapport à mon corps. Это станет нежеланным, Не, враждебным. Это станет враждебным по отношению ко мне. Моему телу. Моему телу. Donc, et quand les cellules sentent en fait cette attitude hostile, ils commencent à changer leur perception de soi. И когда у клетки начинают чувствовать эту вражду, они начинают меняют свое самовосприятие. Okay. Ce genre de phénomène existe dans la médecine, comme par exemple quand quelqu'un a une tumeur dans son corps, un cancer ou quelque chose comme ça. Это знаменитый феномен, когда в теле какого-то живого существа появляются раковые опухоли. Ok, c'est compréhensible? Да, спасибо большое. Ну, мы с Таналем в мединституте думали, что очень сложно, но я вижу, что изучение тонкого тела гораздо сложнее, чем грубого. Да. Спасибо, Хари Кришна. Bien sûr, j'ai fait le médecin et je pense que c'est compliqué comprendre le corps grossier, mais finalement, comprendre le corps subtil, c'est encore plus difficile. Bien sûr qu'on peut analyser ce phénomène beaucoup plus, etc., mais ça va prendre beaucoup de temps. Конечно же, мы можем изучать этот феномен более глубоким образом, но это возьмет много времени. Le corps grossier dépend du corps subtil. Грубое тело зависит от тонкого тела. Et quand on commence un traitement d'une maladie ou un problème de la santé, il faut commencer toujours par le corps subtil. И когда мы начинаем лечить человека, это лучше начинать с тонкого тела. Et tout en premier, il faut donner à ce malade, donner la conscience de quelqu'un sain, qui n'est pas malade. И очень важно внедрить в его тонкое тело сознание здорового человека. Спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna, Olivier. En fait, j'avais une autre question par rapport à l'identification au corps. У меня другой вопрос насчет идентификации тела. Donc, vous avez présenté les différents exemples avec voilà, l'identification au corps, les identifications subtiles, par exemple, quand on identifie un objet ou un appartement comme étant nous. Вы привели несколько примеров, когда, например, кто-то отождествляет себя с места жительства или каким-то объектом. Et donc, en fait, ces attachements, ils existent à différents niveaux et cette identification, elle existe aussi au niveau du mental. Эти привязанности существуют на разных уровнях, и эта идентификация существует тоже в уме. Et comment définir en fait comment définir l'identification au mental? Как же мы можем определить отождествление в уме? Parce que c'est juste pour dire l'exemple, j'avais
réflexion, un moment où mon mental était très agité. Et j'avais cette réflexion de me dire, mais qui est en colère envers qui? Et c'était une réflexion qui m'a troublé parce que je ne savais pas comment identifier cette activité mentale. И в один момент когда мой ум был возбужден, я задавался вопросом, кто гневается против кого и что происходит тогда в уме, если я правильно. Donc, en effet, ce qui se passe, c'est que notre identification, se produit au moment quand on met notre attention sur une certaine plateforme d'existence. Наша идентификация происходит, когда мы ставим себя на каком-то уровне, На какой-то платформе существования. Par exemple, c'était le Socrate qui a dit, je crois, quand il a dit que je pense, donc j'existe. Если не ошибаюсь, это Сократ сказал, что если я думаю, значит я существую. C'était Descartes. Oui. Descartes. Это был Декарт. Donc Descartes a dit que Pardon, c'est pas Sartre plutôt? Qui? Jean-Paul Sartre, c'est pas ça plutôt? Non, c'est Descartes. Non, c'est Descartes. C'est Descartes. Ok, autant pour moi. Je sais que c'était un vieux, un ancien, mais... Декарт, это был Декарт. Donc il a dit je pense, donc j'existe. Значит, я думаю, если я думаю, значит я существую. Donc ça veut dire que son attention était sur la plateforme d'existence mentale. Это означает, что его внимание было на уровне ума. Je peux dire je mange, donc j'existe. Я могу также сказать, если я ем, я существую. Ou par exemple, je règne, donc j'existe. Если я царствую, я существую. Ou je souffre, donc j'existe. Я страдаю, значит я существую. Donc ce sont les différentes plateformes d'existence. Это разные уровни существования. Quel est notre vécu en fait? Где тут наши переживания? Пережитые. Okay. En fait, notre vie coule sur la plateforme d'existence sur laquelle nous nous mettons. Наша жизнь течет на уровне существования, где мы сами себя ставим. Par exemple, je connais les gens pour qui c'est je mange, donc j'existe. Я знаю людей, которые так и думают. Я ем, значит я существую. Donc, ils ne pensent qu'à manger. Они думают только о еде. Et chaque chose qu'ils font est accompagnée par le processus de manger. И все, что они не делают, это сопровождается едой. Par exemple, ils regardent la télé, ils mangent du popcorn. Например, они смотрят телевизор и кушают кукурузу. Par exemple, ils travaillent, ils mangent un bonbon, ils boivent du café. Они работают и одновременно кушают конфетку или пьют кофе. Ils parlent avec quelqu'un, ils mangent du raisin. Они разговаривают с кем-то и кушают виноград. Parce qu'en fait, leur plaisir principal, en fait, qui définit la plateforme d'existence, c'est la langue. Ихний основное наслаждение, которое определяет его уровень существования, это язык.
Ok, c'est comme ça qu'en fait ça se passe. Это так происходит. Mais celui qui a passé une bonne école chez un bon maître spirituel et qui voit les différences entre mental, conscience, intellect et faux ego. Если кто-то прошел хорошее обучение у хорошего духовного учителя и видит разницу между сейчас скажу. Между ложным эго, разумом, умом. En connaissant ses fonctions, par la miséricorde de Krishna, il peut en fait changer, en changeant les plateformes, contrôler l'un avec l'autre. Зная функции каждого, он может, поменяя платформу, контролировать одним другого. Par exemple, si mon mental est agité, например, если мой ум возбужден, je ne peux pas le calmer sans changer ma plateforme. Я не могу его успокоить, не меняя платформу. Donc, pour en fait contrôler mon mental, je dois me remettre sur la plateforme intellectuelle. Чтобы успокоить возбуждение моего ума, я должен ставить себя на уровне разума. Et si mon intellect est excité aussi, если мой интеллект тоже возбужден, je dois me mettre sur la plateforme de faux ego. Я должен ставить себя на платформу ложного эго. Par exemple, je dois dire que moi, je suis père de cet enfant. Я должен мне сказать, я же отец этого ребенка. Ok, et mon fils a peur, donc il faut que je sois courageux pour lui, en fait, donner une confiance. И мой сын боится, я должен быть смелым, чтобы дать ему веру в себе. Mais si mon faux ego est aussi complètement exalté ou excité, но если мое ложное эго тоже возбужден, donc moi-même je peux plus me contrôler, il faut que ça fasse quelqu'un d'autre. Тогда я уже сам себе не могу контролировать, это должен делать кто-то другой. Voilà le mécanisme en fait, comment ça se passe. Вот такой механизм, как это происходит. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Я ответила на твой вопрос. Oui, merci Akshayananda. Merci. Hare Krishna. Спасибо. Hare Krishna. Аkshayananda Прабhu, Харе Кришна. Hare Krishna. Я хотел продолжить этот вопрос про бхакти, происходит из бхакти. Je voulais continuer cette question que bhakti vient de bhakti. Как-то либо на даршане, либо на семинаре по бхакти вы упоминали. Pendant le séminaire Bhakti ou pendant le Darshan, vous nous avez rappelé что вот, например, кто-то спрашивал, как просить благословение у гуру, и вы сказали, что лучше правильный метод — это когда ты служишь, и гуру видит это и дает тебе свою милость. Quelqu'un a demandé comment on peut recevoir la miséricorde de Guru, et vous avez dit la meilleure méthode quand vous servez Guru et Guru lui-même il vous donne sa miséricorde. Потом вы сказали, что бхакти происходит из бхакти, и то есть милость Кришны — это тоже бхакти, но не та же милость, как в случае, когда гуру дает тебе милость. Et après, vous avez dit que Bhakti vient de Bhakti,
et bhakti, c'est le miséricorde de Krishna, mais c'est pas la même miséricorde que Guru donne. C'est ça? Да, то есть вы говорили, что если ученик не будет прилагать усилия, гуру не будет доволен, поэтому он автоматически не даст свои благословения. Vous avez dit si l'élève, le disciple ne va pas faire les efforts, dans ce cas-là, le gourou ne va pas donner sa miséricorde. Да, и мой вопрос в чем, что мы видим, что изначально, как причина всех причин, это действительно бхакти происходит из бхакти. Но позже нам нужно, получается, когда мы станем на платформу садханы, нам для того, чтобы получить бхакти, нужно совершать усилия. То есть бхакти начинает зависеть от... On a dit que bhakti vient de bhakti, mais quand on est au niveau de sadhana bhakti, on doit faire les efforts. Когда мы в sadhana bhakti, мы должны усилия делать. Да, чтобы добраться до бхава бхакти, до прямо бхакти, ну то есть до бхакти добраться. On doit faire les efforts quand on est dans l'étape de sadhana bhakti pour arriver à bhava bhakti et plus. То есть вначале бхакти зависит от усилий, а потом бхакти зависит от усилий. Так что. Ты можешь последнюю фразу еще раз сказать? Вначале бхакти зависит от бхакти, а потом бхакти зависит от усилий. Au début, on dit que bhakti dépend de bhakti, et après, on dit que bhakti dépend des efforts. En réalité, en fait, je ne sais pas comment tu as formulé la phrase. Потом я не знаю, как ты формулировал фразу. En fait, la miséricorde de maître spirituel n'est pas différente de miséricorde de Krishna. Милость духовного учителя не отличается от милости Господа. C'est la même miséricorde. Это та же самая милость. Mais en fait, Krishna laisse son dévot rasparijats, comment on peut dire. Attends, je vais vérifier le mot. Disposer. C'était disposer. Non, disposer. En fait, Krishna laisse son dévot, en fait, disposer sa miséricorde. Кришна оставляет своего преданного, чтобы распоряжаться милостью. Ok. Donc, c'est intéressant parce que sinon, Bhakti ne sera pas libre. Это очень интересно, а то получится, что Бхакти не свободен. En fait, l'évolution de Bhakti dépend du désir d'avoir Bhakti. Эволюция Бхакти зависит от желания иметь Бхакти. Okay. En fait, les efforts, c'est le désir. Усилие – это и есть желание. Mais désir d'avoir Bhakti. Но именно иметь желание, иметь Бхакти. Par exemple, si notre désir d'avoir Bhakti est faible, например, если наше желание иметь Бхакти не очень сильно, donc Bhakti sera faible chez nous. У нас Бхакти будет не сильным. Mais si le désir d'avoir Bhakti est plus important, donc Bhakti va se manifester d'une façon beaucoup plus importante. Если больше это желание, тогда Бхакти проявит себя больше. Okay. Et en fait, extérieurement, nos efforts, nos désirs en fait d'avoir des Bhakti, extérieurement se manifestent sous diverses formes. Внешне наши желания иметь Бхакти проявляют себя разными формами. Par exemple, je commence
lire plus attentivement, je fais attention plus pour aider les dévots, etc. Например, я продолжаю читать более внимательным образом, я помогаю преданным. Mais c'est la forme externe. Но это внешняя форма. Si j'ai pas le désir de le faire, en fait, extérieurement, en fait, ça va pas m'amener à bhakti. Extérieurement, ça va pas m'amener à bhakti. Si je fais extérieurement, ça va pas m'amener à bhakti. Если я это делаю только внешне, это мне не приведет к бхакти. Par exemple, je sers les dévots pour qu'ils me choisissent comme président du temple. Например, я служу преданным, чтобы они потом выбрали меня как президент храма. C'est pas le désir d'avoir bhakti. Тут нет желания иметь бхакти. Ok. C'est juste des efforts extérieurement qu'on voit, mais intérieurement, c'est pas le désir d'avoir bhakti. Как мы тут видим, это только усилия, сделанные внешне, но внутри не было желания иметь бхакти. Ok. Хорошо. А это желание иметь бхакти, оно от чего зависит? Ce désir avoir bhakti, ça dépend de quoi? Ça dépend de bhakti. Это зависит от бхакти. Par exemple, je rencontre Srila Prabhupada. Например, я встречаю Шрилу Прабхупадой. Et je suis émerveillé de son bhakti. И я восхищен его бхакти. Et je veux avoir aussi un bhakti comme bhakti Srila Prabhupada. И мне хочется тоже иметь такой бхакти, как Шрила Прабхупада. Par exemple, je vois le bhakti de Sanatana Goswami ou de Haridas Thakur et je veux avoir ce bhakti. Или я вижу бхакти Санатана Госвами или Харидаса Тхакура и хочу иметь такой же бхакти. Donc, bhakti dépend de bhakti. Итак, бхакти зависит от бхакти. Ok, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Il est un peu tard, donc on va... Харе Кришна, дорогие преданные, уже поздно. On va suivre notre sadhana en espérant qu'on va avoir de bons résultats. Мы будем следовать нашей садхане, надеясь, что будет хорошие результаты. Demain matin, c'est Brad qui va donner une conférence. Завтра утром брат дает лекцию. Et dimanche, la conférence sera dédiée à Shri Chaitanya Mahaprabhu. А в воскресенье лекция будет посвящаться Господу Чайтанье. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. 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 Akshanta Prabhu ki jai. Jai. Gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.